अस्सलामुअलैकुम दोस्त, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा, 5 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज हमल, बहुत ज़्यादा काम और प्रेशर आज आप पर डालते हुए सलाहियतों को चेक करने की कोशिश की जाएगी। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप जानते हैं कि किस तरह अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को समझाना है। बहुत ज़्यादा मौके हासिल होंगे, लेकिन ये बहुत अहम है कि अपने फैसलों के बारे में बार बार सोचेंगे। मोहब्बत के मामलात में बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान ना हो। बुर्जे सौर, आज आपकी खुशगवार शख्सियत काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों को मुतासर करने में मदद देगी। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में परेशानी का बायस नहीं बनेगी। कामयाबी को हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस वक्त आप शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। निजी ज़िंदगी में आपके तल्लुकात तवाज़न में रहेंगे। पेशेवराना लिहाज से आप अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करें। सरमायाकारी करने के लिए आपको अभी कुछ लोगों से परहेज़ करने की ज़रूरत है, जो कि बैरून मुल्क अफराद से किसी भी किस्म का कारोबारी हिस्सा ना लें। बुर्जे जौज़ा, सियारवी महरकात आपकी दोस्ती में तब्दीलियों को नज़रअंदाज करने में ख़ास तौर पर वाज़िया रहेगी, लेकिन आपकी जानिब से ख़ास इक़दामात की ज़रूरत महसूस की जाएगी। आज आप अपने अखराजात के हवाले से मोहतात रहने का मशवरा देते हैं। गैर ज़रूरी नमूदो नुमाइश आपके लिए अपनी रकम को ज़ाया ना करें। काम के सिलसिले में पुरसुकून अंदाज अपनाने का मशवरा दिया जाता है। बुर्जे सरतान, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये आपके काम को बढ़ाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। अपने और अपने लिए नए बिजनेस को शुरू करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस लिहाज से आपको मशवरा लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक और जितना मुमकिन है उसके लिए अपने दोस्तों से मशवरा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। बुर्जे असद, तवील कानूनी जंग में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब आप नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अपने और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और ख़ास तौर पर
ذہنی اور جذباتی لحاظ سے پرسکون ہونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ سفر آپ کو تمام معاملات اچھے بنانے میں مدد دے گا۔ آپ میں کچھ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ، سیارہ قمر کی محرکات آپ کو کافی زیادہ مصروف اور پرجوش کر دے گی۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لانے کے ساتھ مشکل کا بھی باعث بنے گا۔ بہت سے موقع حاصل ہوں گے۔ شادی بیاہ کے لیے یہ وقت بہترین ہے۔ اپنی بات پر ڈٹے رہنا مالی معاملات میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا، مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بھی موقع ملے گا۔ پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات حیران کن اور بے مثال اطمینان کو تحریک دیں گے۔ برج میزان، مستقبل کے بارے میں نئے نظریات آپ کو پرجوش بنا دیتے ہیں۔ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بری عادات سے خود کو چھٹکارا دلوانے کے لیے موقع حاصل ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے اپنا خیال رکھیں۔ شاندار طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں۔ رابطوں کو تحریک دینے کے لیے آپ کو تاثرات فراہم کیے جائیں گے۔ محبت کے معاملات میں کامیابی اور آسانیاں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ برج عقرب، اپنی گفتگو میں محتاط انداز اپنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنی کارروائیوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ہوشیاری ارد گرد موجود لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ماحول اور زیادہ اچھے اور پرسکون ہو جائیں گے۔ آج آپ کی محرکات آپ کے لیے مثبت اقدامات کرنے کا باعث بنے گی۔ برج قوس، آج دوسروں کو معاملات سمجھانے اور ہمیشہ کے لیے مدد کرنے کو تیار رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے وقت نکالیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ جذباتیات آپ پر غالب رہیں گی۔ یہ اضطراب اور توانائی کو بڑھا دے گی۔ کارروائی اپنی اور بھی تبدیل نہ کریں۔ کچھ تنازعات آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ تخلیقی کارروائیاں اور مذاکرات آپ کے لیے دروازوں کو کھول دیں گے۔ برج جدی، برج جدی سے منسلک افراد مصروف زندگی سے خود کے لیے وقت نکالیں۔ جسمانی ضروریات کو سمجھیں اور اندرونی کمی کو پورا کریں۔ گھر والوں کو اپنے خیالات سے روشناس کروانے کے لیے سنجیدہ مذاکرات سے لڑنا پڑے گا۔ ماضی کی باتیں بھول جائیں اور بغیر کسی پچھتاوے کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا۔ برج دلو، فائدے مند معاہدے ممکن ہوں گے جن سے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ جگر سے متعلق مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ خوراک کو بہتر بنائیں۔ باہر جانے کی خواہش کو سنجیدہ لے سکتے ہیں۔ ماحول خوشگوار رہے گا۔ آپ کو اپنے مطابق
मामलात को बेहतरीन बनाने की ज़रूरत भी होगी। कोई भी आपकी ज़िंदगी में नज़रिए को सही सिमत में तब्दील नहीं कर सकेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। माली मामलात में अल्लाह ताला आपको नए मौके फराहम करेंगे, इनसे फ़ायदा उठाने का वक्त है। बुर्जे हौत दिलचस्प मामलात को तहरीक देंगे। दूसरों की ज़रूरियात के लिए खुद को हलकान ना करें, अपने अज़ाइम के बारे में सोचें, दिमागी लिहाज से पुरजोश रहेंगे। अपने ख्यालात और नज़रियात को दूसरों के सामने पेश करने के लिए अपने अल्फाज की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।